एबे आमे द डे रिवर स्पोक रो पार्ट 2 पढ़िबा। एटा जदी हमर गोटे वन शॉट वीडियो देखुथिबो ताले आगो कंटिन्यू करो, नहले जदी आपण माने जदी हमर पार्ट 2 वीडियो देखुछंती ताले हमर पार्ट 1 वीडियो को प्रथमे देखंतु, तापरे पार्ट 2 वीडियो टी को देखिबे। एटा इंग्लिश बही हमर सप्तम श्रेणी रो प्रथम पाठ द डे द रिवर स्पोक रो पार्ट 2। ठीक अछि, देखो हमें आगो बढ़िया। तो ये कौन कहछि, इवेन लिटिल रामू गोज टू स्कूल स्केट द जानवी। कौन कहछि, गोटे मोर छोट भाई अछि लिटिल रामू, से अति छोट, से मध्य स्कूल को जाउछि, किंतु मु जाई पारु नाही बोली से मन दुख करूछि आ से नदी को कहूछि। पीटी द स्कूल इज एंड बाय द सी सेड द रिवर। एटा गोटे दुखर कथा जे आगरे मोर रास्ता रे किंबा आगरे कोन स्कूल नाही, नहले मु एमती की समुद्र रे जदी स्कूल थांदा ताहले मु नै की तुमको छाड़ी दे के आस्थांती बोली रे रिवर कहूछि। देन आई कुड टेक अलोंग यू नो, ताहले मु कोन करथांती तुमको मु निज सहित नै जाइथांती। बट आई सपोज्ड आई कुडंट रियली, किंतु मु तुमको खाली कहि परिबी, किंतु जहा करबा अछि तुमको ही करबा को पड़ियो बोली नदी कहूछि। यू हैड गेट योर फीट वेट एंड दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। तमे जदी चाहूछ ताले तमे बहुत किछि करि परिबो, तमे बहुत किछि करि परिबो। दैट वन थिंग यू कैन डू, तमे जाओ, तमे डरिबार नै, जाओ बोली से कहूछि। तापरे कैन आई डू समथिंग, मु किछि करि परिबी बोली से जानवी कहिला। वेल इट इज अप टू यू, तम ऊपर रहिला, तमे कोन करिवो कि करिवो नै एटा तम ऊपर ही रहिला। सेड द रिवर, एटा नदी ताहाकू कहूछि। seem to be the little girl can do as much as the boys or little boy। तमे जेमती गोटे छोट झियो सेमती गोटे पुआ जेमती किछि करि परिबो, जहा किछि भी करि परिबो, तमे भी सेमती किछि बहुत किछि करि परिबो बोली कहूछि। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, तमे कोन करि परिबो, जेमती गोटे छोट पुआ जेमती पहरी परिबो, तमे भी सेमती पहरी परिबो। यू जस्ट स्लीप अलोंग, तमे खाली धीरे धीरे स्थिर है कि चली जाओ कोठी गोटे सकाल रे। एंड स्टिल देयर इज इन द स्कूल, आउ स्कूल को पलेबो। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, आउ जहा पढ़ा होची जहा करा होची क्लासरूम रे तमे जाई कि सेथिरे एंड मे बी द बसी जीवो। तापर कोन हबो, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, आउ बोधे हेई पारे जे तुमको टीचर सेठी बसिबाकू कहिबे, सेमती की बाहर कर देबे नाही, सेठी बसिबाकू कहिबे बोली से नदी ताहाकू कहिला। आई कुडंट गैस्प, गैस्प बेले एमती घाबरी जीवाटा डरी जीवाटा। मु जाई परिबे नाही बोली से कहिला। आई कुडंट, दे हैड स्केयर मी, तो मते बहुत डर लागे, मु एमती डायरेक्ट जाई परिबे नाही। दे हैड चेज मी आउट, से माने कोन करिवे मते, से माने मते स्कूल रो बाहर कर देबे बोली से डरी जाउछ कि जानवी डरी जाउची, जेमती कि मते स्कूल रो बाहर कर देबे बोली कहउछ। द रिवर लफ्ट, यू स्कैर्ड, द रिवर सेड, रिवर हसिला, तमे डरुच ताहले बोली से ता ऊपर हसुची, एमती मजा करूची। The river said, when you are not afraid of the green lizard or the snake in the bamboo clump, तमे कौन करूना, तमे गोटे काहा ऊपर डरुनो, जेमती गोटे ग्रीन लिजार्ड को डरुनो, किंबा गोटे स्नेक को जोटा की बम्बो बा बाउंस गछरे थिबा स्नेक को डरुनो, तार क्लम्प, क्लम्प बेले तार जेन ड्राबो आसे ताहाको मध्ये तमको डर लागु नै ताहेले। और द बिग ट्रेन्स रेडलिंग फास्ट ऑफ द ब्रिज, जेमती कि ब्रिज रे केमती नॉइज करी कि कोन ट्रेन बा
रेल जाए ताहाकू तुमको डर लगुनि किंतु ट्रेन्स आर नॉइजी हुए फिर भी तुमको डर लगुनि आई प्रिफर शिप्स एंड द रिवर किंतु तुमको स्कूल जावाकू डर लगुछि बोली से कहूछि कि नदी ताहाकू कहूछि जानवी नेवर न्यू द स्नेक lived in the bamboo clump what were ships she asked ठीक अछि तो ताको एठी कहा होछि से नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू क्लब तो जानवी जानि नथिला जे से बाउंस गछरे सांप भी रहंती तापर लिजार्ड माने भी एते ता माने घृण्य होई पारंती सेति पे ताको डर लागुलो थिला किंतु एबे सुनला पर ताको टिकेडे डर लागुछि तापर से पचारुछि व्हाट आर शिप्स शिप कोन बा बोट बा शिप जहाज एटा कोन बोली से पचारुछि सी आस्क बिग बोट सेड द रिवर बहुत बड़ जहाज बोली से कहले सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड द सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट कोन से शिप कोन बा जहाज कोन बोली कहला परे से कहूची सेटा बहुत बड़ जहाज अटे जे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल शह शह लोक को एका संगे गोटे नाविक कौन करे अलोंग द सी बोले समुद्र भितर से लाइट्स जले की शाइन है कि नहीं जाए बोली करी से कहूची जहाज कौन करता एका संगे शह शह लोकों को मध्य समुद्र भितर एमती जहाज रे पारी करी थाए बोली से कहूची कि नदी एक कथा जाह्नवी को कहूची जाह्नवी हेल्ड हर ब्रीथ विल दे कम हियर सी आस्क से कहला से एठी के मध्य आसीबो की बोली से पचारिली आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर ना मु कथा जानने टू लार्ज यू नो चंदुस catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship some day. तापर देखो एठी कोन कहैछि देखो एठी कहैछि जे टू लार्ज यू नो द चंदू कैटामरान देखो आगरो एठी बुझिबा जाह्नवी हेल्ड हर बिल से टिके एमती रही गला आ कहला व्हाइल दे कम हियर सी आस्क से कोन ए पाखकू आसीबो की कोन से बहुत बड़ शिप टी ए पाखकू आसीबो की से कहला तापर से नदी कहूची आई एम अफ्रेड नॉट मते डर लागेनी सॉरी मते डर लागुनी से एठी की आसी देबी टू लार्ज से बहुत बड़ ही थाए यू नो तमे जानिनो जदि जानिछ चंदू को बिले चंदू पाखरे गोटे काटामारान बिले एटा गोटे प्रकार बोट रो नाम से तांको पाखरे अछि तमे जाई की देखि नेबो गुड इनफ फॉर मी चंदू टेक टू यू टू शिप संडे तमको से नै की देखै देबो सेटा केते बड़ जे दे हैड नेवर लेट मी से माने मते केबे भी जिबा को देबेनी बोली चिल्ले की कहूची वाइल्ड बिले चिल्लेइबा Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. कौन कहला प्रथमे तमे स्कूल को जीवा को चेष्टा करो मने पकाओ मने रखो एटा तम हाथ रे केवल अछि जे तमे जीवो की नाही के तमको बाध्य करिवे नाही बोली से नदीटी जाह्नवी को कहूची देखो आगरे आ कोन अछि देखिबा जाह्नवी गैदर्ड कोरेज जाह्नवी को टिके साहस आसी गला द नेक्स्ट डे सी रीच द स्कूल तापर ता पर दिन कोन कला से स्कूल को जाई पहुंचिला पेंटिंग्स एंड आवर आउट ऑफ द ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड से गला आउ स्कूल रो बाहर जेमती पेंटिंग कराई थाए से पाखो को से जाई ठिया हे गला आउ टीचर कोन पढाउ छंती से ताहाको सुनिबारे लागिला आउट ऑफ द लेसन बाहर से सुनिबारे लागिला इट वाज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोक कोन पढाउ थांती से अशोक गोटे राजकुमार विषय से स्टोरी पढ़ाऊ थांती के शिक्षक हु बिकम ए ग्रेट किंग से परे परे कोन हला गोटे बहुत बड़ राजा बनी गला से कथा
ସେ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଫଲେନ୍ ଏସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ହର୍ ସୋଲ୍ଡର। ତା ସହିତ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର ସୋଲ୍ଡରରେ ତା କାନ୍ଧରେ ସେମିତି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସି କ୍ରେପ୍ଟ ନିୟରର୍ ଆଣ୍ଡ ନିୟରର୍ ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ରୋ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲର ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲିଗଲା। ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଦନ୍ ଫ୍ଲୋର୍। ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ବେଲେ ଦେଖ କାଣା ହେଇଛି, ବେଣ୍ଡିଂ ହର୍ ଲେଗ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ସାଟ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ବଟମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କଲା ଯେମିତିକି ସେ ତଳେ ବସି ପାରିବ। ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅର୍ଦନ୍ ଫ୍ଲୋର୍। ତଳ ମାଟିର ଫ୍ଲୋରରେ ବସିବାକୁ ସେମିତି ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ବଙ୍କେଇଲା। ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ମେଡ୍ ନୋ ନଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଲିସନ୍। ତାର ସେ ଛୋଟ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯିଏ ଅଛି ସେ କିଛି ଚିତ୍କାର କରୁନାହିଁ ବା କିଛି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁନାହିଁ, ସେ ଆରାମରେ ଶୁଣୁଛି। ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ ଆସ୍କ ଦ ଟିଚର। ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ବୋଲିକରି ସେ ସେଥିର ଶିକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ତମର ନାମ କ'ଣ? ତମେ ମୋ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସି ଇଜ୍ ଗୋପି ସିଷ୍ଟର। ଗୋପି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଡ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୟ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ସେ ଗୋପୀର ଭଉଣୀ ଅଟେ। ଗୋପୀ ଆମର ପର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ ବୋଲିକି ସେ ପୁଅଟି କହିଲା। ଇଟ୍ସ ଜାହ୍ନବୀ ସେଡ୍ ଏନାଦର। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ତାର ନାଁ ହେଲା ଜାହ୍ନବୀ। ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଗୋପିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ସିଷ୍ଟର। ନାଇସ୍ ଲେଡ୍ ଗୋପୀ। ତମେ ତାହେଲେ ଗୋପୀର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶିକ୍ଷକଟି କହିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ସେ ଡରି ଡରି କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସୁଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ରିଏଲି want to come to my school, Jahnavi, the teacher had said, we will talk to your father about it. ତମେ ଯଦି ସତରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମର ବାପା ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି ଟିଚର କହିଲେ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ୱରି। ତମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ୱି ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ୱେ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେବା ଯେମିତିକି ତମେ ତମର ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବ। ଜାହ୍ନବୀ saw the teacher walking up the step to their gate the next evening. ତାପରେ ଜାହ୍ନବୀ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଟିଚରଟି ତାର ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ଇଭିନିଂରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାର ସେ ଦେଖିଲା। When she was lighting the lamp, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଲେଇବାକୁ ଗଲା। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. ତାପରେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗାଲକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ୍ପୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଓରିଡ଼ି ବା ଦୁଃଖିତ ଥିବାର ବା ଟିକେ ଡରିଯିବାର ଓରିଡ଼ି ଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦ ଟିଚର ୱାଜ୍ ନୋଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ saying something she could not make out. make out ବେଲେ to understand. ତାପରେ ସେ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମଦର ସେଡ୍, ଲିଟିଲ୍ ଜାହ୍ନବୀ, ଆଇ ସେଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ତା ମଦର କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମିସ୍ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ଗର୍ଲସ ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା କଥା ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad to the teacher came to talk
ଟୁ ୟୋର୍ ଫାଦର। ତା ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ବୟସର ଥିଲି ତମର ନାନା ବା କ'ଣ କହନ୍ତି ତମର ଆଈ ଯେ ମୋ ମା ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତମର ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଆସି ତମ ବାପା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ ତା ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ଜାନବୀ ସେଡ୍ ମଦର ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଟିଚର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ବୋଲି ଜାନବୀ ଏଠିରେ କହୁଛି। ତାପରେ I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to in my school, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଚାରିବି ଯେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ପଚାରିବି ବୋଲି କହୁଛି। and I will teach them all that I am going to learn, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିବି ତାହାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ସେ ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି। and she went down in the path between the field the next morning before the school began to meet the river, ତାପରେ ସେ ତାର ପରଦିନ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାର ଫିଲ୍ଡର ତଳକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ସେ ରିଭରକୁ ବା ନଦୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ। ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, କ'ଣ କହିଲା ସେ, ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ସି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରିଭର, ହଁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ବୋଲି ସେ ରିଭରକୁ କହିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ସ୍କେର୍ଡ ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଲେଟିଂ ମି ଗୋ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ରାଇଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସମ୍, କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ, ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ମୁଁ କିଛି ସମ୍ ବା ଏଡ଼ିସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିବି ଗଲେ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଏ ଆୱାର ଲିଟିଲ୍ ଫିସେସ୍, ଛୋଟ ମାଛମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫ୍ରଗ୍, ସେ ଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି କାହାକୁ, ନଦୀକୁ। ସି ହର୍ଡ ଦ ରିଭର୍ସ ସ୍ଲିପି କକଲ୍ସ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ଶୁଣିଛି, ରିଭରର ସ୍ଲିପି କକଲ୍ସ ବା ତାହାର ସେ ନିଦ ଭରା ଟିକେ ଟିକେ ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଉପରୁ ବହି ଆସୁଥାଏ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ କମ୍ ଆଗେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ କହୁଛି ଯେମିତି ତାହାକୁ ସେ ବୁଝିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଶିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆସ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିପ୍ କେମିତି ନାଆ ବା ଶିପ୍ କେମିତି ତେରିଥାଏ ବା ଏମିତି ପହଁରିଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ, ତାହା ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଥରେ ତମେ ଆସ ବୋଲି କହୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପାଠଟି, କମଲା ନାୟର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବହିଟିଏ ଅଛି, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଠଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।